बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। रोज़ नहार मुँह एक अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। घर में खरगोश पालने से कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, शुगर हो भी तो नॉर्मल होती है। बादाम और अखरोट खाने से बंदे की सोचने और समझने की कुव्वत में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी में एक नींबू और ज़रा सा नमक डालकर 15 मिनट के लिए पाँव इसमें भिगोए रखने से पाँव की जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और स्ट्रेस से भी निजात मिल जाती है। मसाने के इन्फेक्शन से बचने के लिए चाय पीना छोड़ दें, मुतबादिल में रोज़ाना दूध पिया करें। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें लें, एक गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड कर जूस बनाकर सुबह नहार मुँह पी लें। ज़ीरा निज़ाम इंतज़ाम की खराबी को दूर कर देता है। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हों, इनको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों का हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज शिफायाब हो जाता है। जिस घर के लोग मिश्री और स्याह मुनक्का खाते हैं, इनमें खून की कमी नहीं होती। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं, 70% लोग ज़रा बराबर दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। अलबत्ता अगर आप अपनी नाकामी का दुख या किस्सा शेयर करें तो मुकम्मल कहानी जानने के बाद सैकड़ों बेकरार मिलते हैं। पानी पीने के फौरन बाद लेटने से गुरेज करें, इससे पानी सांस की नाली में चला जाता है। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। फ़ोन की नीली रोशनी आंखों को मुतासर करती है, इसलिए पीली रोशनी का फिल्टर नज़र को मुतासर होने से बचाता है। किसी भी बहस के बाद 85% लोग आपकी तेज जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने बहस में कहे होते हैं। लहसुन में मर्दाना कमजोरी को ठीक करने की कुव्वत होती है। हैज़ का दर्द हो, अनारदाना खा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। जो औरतें हामला होती हैं, ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करें, बच्चे के लिए भी मुफीद है। चकोतरे की सब्जी इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे, शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। बकरी का दूध रोजाना पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब होता है। ज़्यादा ठंडे पानी से परहेज किया करो। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव रहता हो, दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज नहीं होगी। मेथी दाना रोजाना इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोजाना इसमगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेजाबियत नहीं होती। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह खत्म कर दो। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करो। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर रिज़्क में इजाफा करना चाहते हैं, ये 2 काम लाजमी करें। दौलत की बारिश की तरह बरसेगी। नमाज फजर के बाद सूरत यासीन की तिलावत करें। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें। ज़िंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छा बन जाओ, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। गर्म पानी गले की खराश को दूर करता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस बनता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताज़ा वालदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल लो, नज़र की कमजोरी दूर हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली खवातीन चावल पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे हों तो शहद लगाकर मसाज करो। ऊंट की चर्बी का तेल लगाने से कद लंबा होता है। नहार मुंह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझो इसकी इस्ते नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज लोग नारियल मत खाएं।
पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी का बीज खा लें। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपकी सांस की तकलीफ की बीमारी को बचाए रखेगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। घुटनों के दर्द में अंजीर बेहतरीन है। बाल गिरते हैं तो नीम के पत्तों के पानी से बाल धोएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आपके सीने में दर्द है, अजवाइन का इस्तेमाल करें। शहद और अंजीर खाने से आपके बदन के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर बहाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द हो, गुर्दे खराब होने वाले हैं। जो इंसान थोड़े पर सब्र शुक्र नहीं करता, वो इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना खून की कमी की अलामत है। दूध गाढ़ा करने के लिए दूध में किशमिश डाल दें, दूध फौरी तौर पर गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे, काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खाने से मोटापे से जान छूट जाती है। आलू का रस बालों की जड़ों में लगाएं, 20 मिनट बाद शैम्पू कर लें, इससे बाल चमकदार और मजबूत होते हैं। जो औरत हमल के दौरान अनार खाती है, इसकी औलाद ज़हीन होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हों, वो शहद का इस्तेमाल करें। मैदा तंदुरुस्त रखना है, एक से ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाएं। भुने हुए चने, अमरूद मसाने की कमज़ोरी को दूर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाएं। खांसी को रोकना है, सुबह दोपहर शाम मलट्ठी चूस लें। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। बदन में ताकत पैदा करनी है, सुबह बेदार होने के बाद घास पर चाल लें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों पर लगाने से बाल लंबे होते हैं। काले अंगूर खाएं, आपका रंग सफ़ेद होगा। अंगूर मैदे के अमराज के लिए मुफीद हैं, दिमाग को तेज करते हैं। क्या आप जानते हैं ठंडे कमरे में बैठने से वजन कम होता है? केला कमज़ोर हड्डियों को ताकत देता है, दुबलापन खत्म करता है। मछली का तेल नाक में डाला जाए तो पेट की चर्बी पिघल जाती है। करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए, दाग धब्बे नहीं आते, चेहरा साफ हो जाता है। जैतून का तेल नाक में लगाने से पेट की चर्बी पिघलती है, शुगर कंट्रोल में रहती है। अगर बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर हो, उनको नहार में सौंफ खिलाया करें। बुढ़ापे में नज़र इतनी तेज़ होगी कि रात को भी दिखाई देगा। दिल हमारी बदन का वो हिस्सा है जो गुनाह करके तब्दील हो जाता है। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से न सिर्फ वजन तेजी से कम होता है, बार बार पेशाब आने की तकलीफ भी दूर हो जाती है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। अगर आप रोजाना एक गिलास अनार का जूस पी लें, आपके जिल्द के कील मुहासे खत्म हो जाएंगे और आपकी जिल्द जवान नजर आएगी। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल तबाही का शिकार हो जाते हैं। पौधों के गमलों के अंदर कभी कभार पत्ती छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे वजन कम हो जाएगा। जौ का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह है तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खा लेने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। एक तहकीक के मुताबिक जो औरतें ज्यादा टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हर वक्त टेंशन में रहना, नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी लाता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल शुरू कर दें। टांगों में जिस्म में दर्द हो, गर्म पानी पीना बेहतरीन इलाज है। खाना पीने की अशिया में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा चाय पीने से इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। रात को सोने से पहले आईब्रोज पर सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। बरतानिया में नई तहकीक में जिसके अंदर ये साबित हुआ है, चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। ब्लड प्रेशर पर काबू करने के लिए केले का इस्तेमाल करें। इल्म हासिल करने के लिए हमेशा जल्दी किया करो, आपकी ज़िंदगी कभी नाकामी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। डेंगू के मरीज सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करें, ये खून की कमी को दूर करने में मुफीद है। जामुन का ज़्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। रात को 2 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रखें, सुबह इसका पानी पिएं, वजन कम हो जाएगा। नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं, नारियल के तेल में बकरी का दूध शामिल करके बालों पे लगाएं। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर में चूंटियां नजर आना बंद हो जाएं, ये गुर्बत आने की निशानी है। हजरत अली ने फरमाया, इस्तगफार और दुरूद शरीफ की कसरत इंसान का मुकद्दर बदल देती है।
روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھے، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے، دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے، سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو، ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔
نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو، ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکری شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ جگر کی صلاح ہوتی ہے 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، ان کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہو ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو، 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کیسٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن میں آئرن کی کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنوں میں فائبر پروٹین بہتر ہوتی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو خون صاف ہو جاتا ہے، کینسر جیسی بیماری دور ہوتی ہے، جسم میں ہر قسم کی خارش کو دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے لیے جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ صحاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے، ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، تنہائی میں یا واحد 1001 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے، انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا 1000 مرتبہ پڑھے گا نیک بن جائے گا۔
सांस की तकलीफ और एलर्जी के लिए अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है, जादुई के तौर पर काम करती है। सीढ़ी और पाए दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हैं। ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं, इससे जिस्म को ताकत मिलती है। पुदीने का कावा रोजाना इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज से निजात मिल जाती है। दालचीनी और नींबू का रस मिलाकर हाथों पर लगाने से हाथों की रंगत साफ होती है। नींबू और कीड़े का रस शरबत संदल को पानी के साथ पी लें, सांस फूलने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह का एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन।